পূর্ব বাকুলিয়া 18 নং ওয়ার্ডের ঐতিহাসিক হাজী চাঁদগাজী জামে মসজিদে আজ 17 অক্টোবর 2025 রোজ শুক্রবার জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাদেরিয়া চিস্তিয়া আশরাফিয়া দরবার কুমরুক ভারত থেকে আগত পীরজাদা বায়েজিদ আশরাফি চিস্তি কাদেরি। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम कहते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अगर तुम दावा करते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो तुम अपने दावे में झूठे हो। क्या करना है? तो तुम कह दो ऐ महबूब, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावेदार हो, फत्तबिऊनी, मेरे ताबीदारी करो, मुझसे मोहब्बत करो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगे, ताबेदारी करोगे, तो फिर फत्तबिऊनी यहबिबकुमुल्लाह, तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत करने की जरूरत नहीं, तुम मुझसे मोहब्बत करो, मेरी ताबेदारी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, फत्तबिऊनी यहबिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम, अल्लाह तुम्हारी गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हारी तमाम गुनाहों को बख्श देगा। জুমার খুতবায় তিনি উপস্থিত মুসল্লিদের সঠিক দিন ইসলামের পথে অটুট থাকার আহ্বান জানান এবং সকলের কল্যাণের জন্য দোয়া মোনাজাত করেন। উক্ত প্রধান মেহমানকে ফুলের তোড়া দিয়ে মসজিদ কমিটি ও অত্র এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান মসজিদের মোতোয়াল্লি আলহাজ নুরুল আমিন সাহেব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মসজিদের সম্মানিত খতিব মোকাররম এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম ও তরুণদের আইডল মাওলানা তারেক আবেদিন কাদেরি মাদ্দা জিল্লুহুল আলী। আজকের মাহফিল মসজিদের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে নতুন প্রেরণা যোগ করেছে। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर इक नजर कुन सुयमा ए अशरफे समाना समानी मदद।